Yeah. Jogetnya gimana? Hei, jogetnya gimana? Halo teman-teman, hari ini siapa yang akan kasih kado? Saya play dulu ya. Yuk, punya sus. Thank you yang udah kasih kado. Tadi mami, papi, uncle Pis, susu, popo. Apa lagi ya? Tuhan berkati. Biar jadi berkat kadonya. Happy birthday Tuhan Yesus. Happy birthday Tuhan Yesus. Apa lagi ya? Haleluya. Amin. Yuk, kita langsung aja. Yuk. Itu kasih dulu sama surprise-nya. Oke. Tiba-tiba keluar dari. Open this one first. Wow. Keira. Wow, semangat banget Keira. Apa ini? Wow. It's on the H&M. It's on the. It's H&M. Oh. So cute. Ini dari siapa nih? Ini dari siapa nih? Jeans, terus sweat, polka dot sweater. Wow. Oh, tank top. Oke, next. Next, this one. Itu selotip. Oh iya. What is it? Baju lagi. Aku pinjam boleh nggak nanti? Bajunya? No. No, nggak buat ya. Oh, so beautiful ya. Dress. Next. Kayaknya kurang excited. This one. Robekin dikit nih. Oh, robekin. Robekin. Oh, ini kayaknya dari Pukiantos nih. Wow, so cute. Look at it. Wah, baju baru, sepatu baru, mantap deh. Wow, so cute. Next. This one. Wow, banyak ya hadiahnya sayang. What is it? Keira, Semua ini mah. nih temen-temen lagi liatin nih. Apa ya? Banyak ya. Wow, baju lagi. Baju lagi. Hah? Untung aku nggak buang. Gambarnya coba lihat. Wow, unicorn. Merek apa itu? Itu di. Untung aku nggak buang. Ada apa ya? Ya. Angpau lagi. Angpau buat beli time zone nih kayaknya. Angpaunya banyak banget. Ada two. Satu lagi dari siapa ini? Iya, ini dari siapa? Popo. Lagi. Satu lagi nih, this one. Yang ngumpet aja. Iya, udah. Yuk. Udah. Udah jatuh. Udah taruh situ dulu ya, udah. Oke, next. Ya, aku sama sini. Apa lagi ya? Gimana? Apa lagi? Baju lagi. Apa itu kayak? No, sweater lagi. Kardigan. Oh, kardigan. Oh ya, kardigan sayang, kardigan. Itu kasih mami. Thank you. Dari Taiji ya. Thank you Taiji. God bless you. Apa ini ya? Coba ini open. Bisa nggak?
Wow. Baby life diaper. Baby diaper. Dia lebih happy dapat buat baby life-nya daripada baju buat dia. Okay. Now next. this, Uncle Okay. Chris. Uncle Chris. Uncle apa? Uncle Chris. Siapa Uncle Chris? Uncle Chris teman kayu di kantor. Oh. Ferrero. Ferrero. Wow. Wow, you got a whole chocolate. Ada kartu lagi kawan. Ada juga. Let's open it up. Look at this. Let it snow. Hello, Keira. Tuh, Merry Christmas, Uncle Chris. Wow, Ferrero-nya banyak. Now this. No, Itu this dulu. one first. Okay. Now this and this. Yeah. Oh, itu finalinya yang gede ya? I don't know. Oh. Oh. Oh, dentist. Dentist. It's dentist. Oh, doctor on call. Ada yang mau jadi dokter kemarin ya? Cute? Oh. So cute. So cute. Oke. Dentist. That one. Yes. French fries. French fries. Bentuknya kayak French fries katanya. French fries. French fries kan begini bentuknya kan. Let's go open it. Let's go open it. Let's go open it. Now open. Open. Oh. Avocado. Avocado. Ya inget nggak itu? Botol yang mana yang kamu lihat di topet? Yang kayak botol apa? Kok ini Yakultnya gede banget sih? Yakultnya gede banget. Now this. Yeah. Open this. Now open this. Bisa nggak? Oh. Open it. Oh, Oh, it's ini that. aja langsung robekin aja. Robekin aja kan? Robek aja nih, dari sini langsung robekin nih. Oh, oh. Apa itu? Vacuums. Waduh, sekarang di rumah ada 2 orang yang makum nih. Bisik deh papinya. Berisik Papinya nih. kebisikan. Oh, it's big. Big. Cuma big. Wow. Puji Tuhan. Oke. Nanti kita buka ya. Oke. Oke, now? Nah, aku mau buka yang mana itu ya. Oh, Oh ya. Oke, itu nanti video unboxing aja. Sekarang bye-bye dulu. Nih. Thank you for watching. Ayo, ya, teman-teman. thank you for watching, teman-teman. Like, share, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Merry Christmas. Merry Christmas, teman-teman. Kalian nanti coba beli dentist dan ini, tapi teman-teman harus belajar dulu. Nah, baru maminya beliin. Bye. Bye.